Jorani kok panda nanya bagi nasi kita usah kapan nih jatuh tapi bukti apa yang kawai kawai jam sego tiri jorani kok panda wo tiri 10 tarik November 2024 সাল মারি তিনি সালো কতর কতর কক্টমা সাইটু মানে বিসিঙ্গ বোয়াগ্রা তিপ্রামত হানি যত ইলেক্টেড মেম্বার মানে এমএলএ এমডিসি রংনতি কাইসা ককচা বং পান্ডা সংসালাইখা তাই ইনকো তিপ্রামত হানি ব্লক প্রেসিডেন্ট তাই যত बिरनि ब्रादारहुड अर्गानाइजेशन फोर मानसिनि का वाइटिएफ टिडब्ल्यूएफ ताई टिसिएफ आप हाइनि प्रेसिडेंट सेक्रेटारि रंगतिनै तिनि काइसा कक्साबुं पान्डा संसाका आगरतला नि मानिका एनक्लेव बोआग्रानि तुइजलमुं बाइतिनि कक्साब पान्डाबो कक्साब जाखा बसकांनि তিনটা বসকানি 14 তারিখ নভেম্বর তিনি তো 10 তারিখ 14 তারিখ নভেম্বর যত ব্লগ অনু দেবতে শুননাই তিপ্রা মথা কাইথান সানমুনতি কাইথাম সানমুংনি বিসিং পুজা নংখা তিপ্রাসা একর্ড মানি আবro দাতি দাতি ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাগै সানমুং তান সানজাनाय ভিডিওনি ইয়াকটি কেন্দ্র সরকারनो রহনা বাগै इंकाय आमनि यागुलो दाति दाति इलेक्शन कमिशननि थायो बाहायनो बिसि इलेक्शन खायनि ताई बाय इलेक्शन खायनि सानमुं तिसाजाकनाय इंकाय आम बाय बाक्सानो जे ताबो ताब सानाय 125 एमेंडमेंट नो दाति दाति एक्ट सामनानि बागैनाय तीनटा सानमुं सानैनाय दिल्ली केन्द्र सरकारनो रहजानाय जानिया ब्लकनि बिसिंतै आ कग्नो साखलायखा बुआग्रा जदिও बुआग्रा अबो साखलायखा जे जे तीनटा दाबिनो कारिबो हाइनो जे तिप्रा मथानि सामुंहुं रक बसकाङो जबा खालायनो थानाय नांनाय हिनो बर वान सका पुजा खालायनो गरानि बगरानि कक साखलाय मानि कगनो जरान कक पानानि पुजानि मंगलिओ गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा अपडेट करना चाह रहा था कि वी हैड अ मीटिंग ऑफ तिप्रा मोटर पार्टी एंड उसमें हमारे DWF, YKF, CISF, CF सब लोग थे और हमने डिसीजन लिया है 14 तारीख को टू प्रेस फॉर द डिमांड and for the Tigrasa Accord, we will be giving block-wise memorandum and deputation to the block level to the governor of Tripura for the implementation of the Tigrasa Accord for early holding of the VC elections with the inclusion of the young villages, and also we have asked for the immediate implementation of the 125th Amendment in the Parliament, which is going to come up in November. तो इसके लिए आज हमने अपना मीटिंग रखा है और 14 तारीख को हम लोग पूरे त्रिपुरा में पीसफुली टू प्रेस फॉर अ डिमांड वी आर गोइंग टू डू अ डेपुटेशन अक्रॉस द स्टेट एट द ब्लॉक लेवल एंड एट द DM, BDO, SDM लेवल विद द कॉमन मेमोरेंडम टू बी गिवन टू द गवर्नर ऑफ। ये आपको अपडेट करने के लिए आज हमारा मीटिंग है। You had met the Chief Minister also recently. Was the same issue raised over? See, Chief Minister can only give his view, but the implementation of 125th Amendment, ये Chief Minister नहीं कर सकता, ये Parliament कर सकता है। Parliament में आज के दिन BJP भी यही बोल रहा है, कांग्रेस भी यही बोल रहा है, सब पार्टीज एक ही बोल रही कि 125th Amendment इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो अगर सब लोग रेडी हैं, तो हम क्यों बोला जा रहा है कि वेट करो वेट करो वेट करो, हम कब तक वेट करेंगे? उनके लिए शायद थोड़ा देर वेट करना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसमें चीफ मिनिस्टर ही कैन नॉट डू एनीथिंग, ये पार्लियामेंट का डिसीजन है। रिगार्डिंग DC इलेक्शन हमने और जगदीश वर्मा भी थे वहाँ में, BK रामपुर भी थे जब हमारा मीटिंग हुआ, तो उन्होंने कहा कि एज पर हाई कोर्ट डायरेक्शन ये लोग DC इलेक्शन होल्ड करेंगे as soon as possible within the direction of the High Court. और इंकाय बुआग्रा प्रोजेक्ट किशोर देवबर्मा तिनी और मानिका एनक्लेव तो माथुमनेरनि पान्डा खलाई साका पुइला बर कक चाबै मानि आगुलो कक चाब मानि बिसिंतै अब कासाय फैका जे BC इलेक्शन दाति दाति खलायनि बागै सरकार बा इलेक्शन कमिशन बखदि ताम साखलाय जाका हमा जे ताबुंनि रियां जे फाइनाय त्रिपुराव ताक टंग्रा फाइनाय बरंनो भोटार आईडी रियावै BC इलेक्शन माने खाया नै के हनो हागे बोले BC इलेक्शन खायनि बागै अ जे सामु अन दफाना अब दयां दं बुआग्रा खाबन साव इ नर जेतो समयना खा दर ताबु बर भोटार आईडी रेडी BC इलेक्शनाव जरि बर पार्टिसिपेट खायाखै बं बागै डेभलपमेन्टनि रां फाइगला
Hingga borok tangai oh hani borok ngai ba oh hani hamkrai krai mani jaga khob yang nai ba abugino borok khobna nangai nei. Chini kok mo thune rok bisingo obo sungka boagrano tiprasa ekot to jodi ekot ungmani Bharat Sarkar Tripura Sarkar tai Tripura mothri bisingo kangke aro implementation khani boto kok tongo aro taisa andolon khlaise dabi ma khani ke ama hai andolon ni bagi nyai gobang ma ekot kha dabi khlaimang mayang tongke Tripura moth ni je ekot Tripura se ekot boda hanyo andolon khainang nai ni sipurba gar sai khanarka je i obo কোনো একট ফানো তাসে জরতে যে আসামো নিনি ইমপ্লিমেন্টেশন মানে ও যে তাবো এনআরসি পানং দি আবো হাই কোনো টাইম বাউন্ড করি যে একট মানে ন অমস টাইম নি বিসিও খাইয়াই হनै হেগা তাবো সমুং কাসাই দङ তিপ্রাসা একট 6 মাস হनै যে সামানি আ ককটা মংখা কমিটি খানানি ককটো খাকা কিন্তু আবো সামুংটা মুখাকে বসাকা ও মাসনো মাস শেষ কিসা ও একট ন তিनै মিটিং বতङ কিন্তু মিটিং উফানো চিনি দাবি সানমুং আবনো নসইতি সেই তংনাই যে সানমুং সিংহর তিপ্রাসা লুকরংনো সাজাখা গাঙ্কাই যদি একট মানি বিসিङो ইমপ্লিমেন্ট খাইনে ডেট বাউন্ড খাজা গাঙ্কে আরো কাইসা রাজনৈতিক পার্টি নিব অপমান দङ তাই আবো ইংয়াङै থাঙ্গাকে অপমান সরকার নিব উই মানো আবন বাগিনে কোনো দিন মাহের টাইম বাউন্ড খাজা গিয়া রে বুয়াগ্রা সাই খানা রাখা তাই কাইসা কক অব বেলাইখে ব ওয়ান সুকজাংনাই কক সাকা যে দিল্লিও তাবো মোদি নীতিজুল মুঙাইছে সরকার এনডিএ সরকার নি দংমানি আরো তাবো নীতিশ কুমার সংরক কিসা লগর জগর ফনানে নাই দङ আপনো তৈনাই নং তামো সামাই তামনি হমবা কেন্দ্র সরকারও বিজেপি সরকার তংফরসে বরক তিপ্রাসা একট খামানি তাবো তিপ্রাসা একট তৈনো দাবি খাই সীমা তংখো আবো সে বসক খাসাল কেন্দ্র সরকার যে সরকার তৈ তংনাই বাইছে কচাং আসুগুইছে জায়গা কাইসা জায়গাও সে একট খালাইকা ও একট খালাইনাই যে সরকার আবসে তাবুক দিনাং চিচক ngui tongke tongfan mano toy hang mano ke norok tabuk dabi khlaina monai tong bosok khasal ke tabuk onno সরকার যদি দিলিও ফাইথা কাঙ্কে দিলিও অন্য সরকার ফাইকাঙ্কে তিপ্রাসা একনি অবস্থা তামুং নাই বুয়াগ্রা আবনি অতর সাই খানারকা আং কংগ্রেস তংফু নরক পুনিনো মানতাম সাজনাই singya apro sabong tong tamung tong tau bahanyo ang abahanyo কোনো দরকার নাইয়া দিলিও সাবো মাই সাবাই চালাই tong tamlai tong সরকার খালাই tong বাইয়া tong সেমিয়া जों 3% simi আন্দোলন খাই tong নাই অ জাগনো বাথাকজাক বুবাগ্রানি তিনি প্রেস মিটর সাকলাইমানি কক তামকে বিনি কক গাংকে দিল্লিও যেসমান সরকার ফাইতং जों ভারত সরকার বাই একট খাও আবনো চিনি মানথাই जों মানন নাংনাই যে সরকার ফান ফাইতং जों বরনি থানি সাননাই আমহাই মা ককটা Hingga parigai kapan tata bukuk cong tini tak kaisa Buddha dharma no je palon khanyai palainai ba tuinai songnai borongni baginai tini kaisa kothin jibondan nei songsajakha kothin jibondan aro Beribon Bihar Buddha Mandir unko Rananagar Motorsan ganao je Beribon Bihar tongo aro kothin jibondan no kebo rang khachile phika kebo bozbar phaika abhaini onukha hari Buddha bikhuni khuptei tini o jibondan kothin jibondan no robi kokisa khanani jei joran kok pandabo আজকে বেনিবন বুদ্ধবিহার কুঞ্জবন আগরতলাতে আমরা বৌদ্ধ জাতিরা আর অন্য জাতিরা এখানে এসে এই কঠিন জীবদান প্রোগ্রাম সেলিব্রেশন করা হয়েছে। কঠিন জীবদান হচ্ছে বান্তেরা 3 মাস বর্ষাবাস করে 3 মাস বর্ষাবাস করার পরে গায়ক গায়িকা যারা ডিভোটিসরা আছে তো বান্তেকে শ্রদ্ধা করে শ্রদ্ধা রেখে বান্তেকে জীবদান করে এটাকে বলা হয় কঠিন জীবদান। এই কঠিন জীবদান বছরে একবার হয়। এটা সবাই নিয়ে এখানে অংশগ্রহণ করে পার্টিসিপেট করে তো এখানে সবাই যারা আছে দান করে আমরা প্রার্থনা করে সারা বিশ্বতে যারা সবার প্রাণী সুখ শান্তি হোক সুখ শান্তি থাকার জন্য কারণ আজকাল বিশ্বতে আমরা শান্তি চাই আমরা শান্তি কোত্থেকে পাবো আমরা বৌদ্ধ ধর্ম পালন করি আচরণ করি ওর থেকে আমরা শান্তি শিখে শান্তি আমরা সবাইকে মৈত্রী ভাবনা করি এটা আমাদের আজকে অনুষ্ঠান। আজকে আমাদের সকাল পর্ব এখানে শেষ হয়েছে এখন সকালের সংগদান অসুপুষ্কর দান ধর্মদেশনা হয়েছে দুপুরে 1:30টার সময় আমরা কঠিন জীবদান প্রসেশন করব এখান থেকে রাধানগর ব্রিজ পর্যন্ত তারপরে ভিক্ষু সংঘকে কঠিন জীবদান দেওয়া হবে 2:30-2:30টার মধ্যে তারপরে ভিক্ষু সংঘ ধর্মদেশনা করবেন ধর্মদেশনা করার পরে এই সারা বিশ্বতে সুখ শান্তির জন্য আমরা পুণ্য অনুমোদন করব মেরি শেয়ারিং করবো এটা আমাদের আজকে অনুষ্ঠান সূচি। আমার পরিচয় আমার নাম বেনারেবল খেমাচারা ভিক্ষু
আমি এই বেনুমান বিহারে চিফ অ্যাবট অধ্যক্ষ। আমি হচ্ছে আর ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিস্ট কনফেডারেশন এর ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, এই দামাটিপা ফাউন্ডেশনের ফাউন্ডার। এই সারা বিশ্বতে সুখ শান্তির জন্য আমরা পুণ্য অনুমোদন করব, মেরিট শেয়ারিং করবো, এটা আমাদের আজকে অনুষ্ঠান সূচি। আমার পরিচয় খাবার이 তাতে বখুকচং tabuk je kok temandor sakli tamo abang kai kek bakery rok no tinai roti bakery rok no bus kang ni 25 tarik November ni bisingo no bakery ni malikni rok manei dam ungi thangba sinai kok toma sai khanarka All Tripura Bakery Association ni tangphang Kajol Chakraborty kok tisala Agartala Press Club All Tripura Bakery Association ni bisini kotor kaisa panda songjangmani aro no pandawo Agartala ni je bakery malik rok jotona masul asul kok sablaikha borok je salbrum manei যে নাংমানি মানিখানি বাড়ি তখনই বাগিনাই আবইনো বেকারিনি সামু নাংমানি ময়দা থক আমার বেলাকে দামুই থাকা আবইনো বসে 25 তারিখ নভেম্বর নিসমি বরনি কেক রক বাহিনী দাম খালাই যাচ্ছিনা হিনি তিনি কখনো শুনে পান্দানি বিশদি সাকলাইখা খানাই যে বরনি কক এই ত্রিপুরা ব্যাকের সেক্রেটারি আমি সেক্রেটারি হিসেবে আপনাদের কিছু বলতে চাই। বর্তমানে আপনারা জানেন যে ময়দা, তেল, চিনি, ডালডা এটা হচ্ছে মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস বেকারি। সেই দ্রব্যমূল্য এত বৃদ্ধি হয়েছে, যেমন ধরুন 1450 টাকা ছিল ময়দা, সেটা হচ্ছে 2020 টাকা। আজকে ডালডা যেটা দাম ছিল 1480 টাকা, সেই ডালডা এখন 2100 টাকার কাছাকাছি। চিনি ছিল 42 থেকে 44 টাকা, সেটা হচ্ছে 50 টাকা। আমাদের মেন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে আপনার তেলের দাম প্রায় প্রতি টিনে 400 থেকে 500 টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু আমরা বেকারির যে আমাদের ফিনিশ দ্রব্য যেমন পাউরুটি, বিস্কুট, কেক আমরা কিন্তু বাড়িয়ে বিক্রি করতে পারছি না। কেন বিক্রি করতে পারছি না? চট করে আমরা দ্রব্যমূল্য বাড়াতে পারছি না। সমস্ত বেকারিতে আমরা ইউনাইটেড হয়েছি। এই ইউনাইটেড হওয়ার পরে আমরা ডিসিশন নিয়েছি আগামী 25 তারিখ থেকে আমাদের নতুন রেট আমরা ঠিক করেছি, কিন্তু এখন আমরা প্রিন্ট আউট পাইনি। 2-4 দিনের মধ্যে আমরা প্রিন্ট আউট আমরা বের করে দেবো। তাই ত্রিপুরা জনসাধারণকে যারা আমাদের এই প্রস্তুত করা পাউরুটি, বিস্কুট, কেক খান, তাদেরকে বলছি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমরা জানতে পেরেছি তেলের দাম বেড়েছে, তার কারণ হচ্ছে তেলে ছিল আগে 5% লেভি, যেটা বাইরে থেকে আসতো, সেটা ওনারা বাড়িয়ে করেছে 27%, অর্থাৎ 22% বেড়েছে। তেলের দাম কমার কোনো সম্ভাবনা নেই। গম এখন আমরা এক্সপোর্ট করছি বিভিন্ন দেশ থেকে। আমাদের যে দেশে যে গম হয় সে গমে আমাদের হচ্ছে না, যার জন্য তারা ময়দার দাম বাড়িয়েছে। বিভিন্ন ইনগ্রেডিয়েন্টসের সেম সমস্যা, যার জন্য কি দ্রব্যমূল্য এত বৃদ্ধি। এই যদি আমরা আমাদের রেট না বাড়াই, তাহলে আমাদের বেকারিগুলো বন্ধ হওয়ার পথে। তার জন্য আমরা জনসাধারণকে রিকোয়েস্ট করছি আপনারা সহযোগিতা করবেন। সমস্ত জিনিসের দামই তো বেড়েছে, আমরা কেন বাড়াবো না? তাহলে আমাদের বেকারি কোথায় যাবে? সারা ত্রিপুরার যে আমাদের প্রায় নিয়ার 300 বেকারি আছে, এই 300 বেকারির সঙ্গে যুক্ত আছে নিচে না হলেও অন্তত প্রিমিয়াম মানে মোটামুটি ধরুন 1 লক্ষ লোক এতে কর্মসংস্থান করছে। তাই আপনাদের মাধ্যমে আমরা বার্তা দিতে চাই, জনসাধারণকে বলবেন আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমরা ন্যূনতমই বৃদ্ধি পাবো, বাড়াবো রেটের, সেই অনুযায়ী আমরা জনসাধারণকে বলবো আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমরা আগামী 25 তারিখ থেকে আমাদের নতুন রেট আমরা বর্ধিত করছি। এ ব্যাপারে আপনারা আমাদের বার্তা দেবেন জনসাধারণকে, এই আমাদের অনুরোধ। আমরা এই বার্তা রেখে আপনাদের বলছি আমাদের সহযোগিতা করার জন্য। আমার পরিচয় হচ্ছে আমি ত্রিপুরা বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। নাম হলো কাজল চৌধুরী। হাস্তেনি মন্ত্রীকরা ডক্টর মানিক সাহা তিনি মানজাগিখা জগদ্ধাত্রী পূজা ও জগদ্ধাত্রী পূজা হাকে আবো অকালনি অসাহনি জাগো অব ইয়াক কংনিনো মতাই অসমতাই ও জরাওসে অসা কাইজাগো হনি হিনজাগো আগিরাগো বাহিনো ইনকে ফারিকে আরো মানজাগিনাই মন্ত্রীকরা সাইখানাকা যে বখানি পুইতুবাই মতাইনো সুরিউই মতাইনি দাগিতৈ কবি সামুদাং খানানি আবনো সিনি সিরজিন রাজা তাই আবনো সামুং থাই যেসে বরফানো যেসে পার্টিফান খাইতংনি অমাকির বিনি কবকমুং খানানি মতাইনি মনে অলক সাইখানারমানি ক
সবসময় আমরা জানি যে আমাদের অস্তিত্ব একমাত্র যিনি সৃষ্টিকর্তা ভগবান। এবং ত্রিনয়নী সামাজিক সংস্থা অনেক দিন ধরে, আমি এরা গত বছরে এসেছিলাম, জগদ্ধাত্রী পূজার আয়োজন তারা করেছে এবং খুবই ভালো লাগছে। আমার অনেক প্রোগ্রাম ছিল, সেই প্রোগ্রামের মধ্যে যখন আমাকে বলা হয়েছে যে আপনার তো এখানে আসার প্রোগ্রাম ফিক্স আছে, এলাম, আরতিও করলাম, আর এর মধ্যে একটা আনন্দও পাওয়া যায়। আমাদের সব মানুষকে এখানে সবই পরিচিত লোক, তো সবাই যখন একজনের সাথে একজন কথা বলি, এই ধরনের একটা মানে যে আয়োজন, সেই আয়োজনের মাধ্যমে সবার সাথে যে একটা পুরনো যারা লোক আছে তাদের সাথে আবার দেখা হলো, কথা হলো। আমাদের মেয়েরাও এখানে আছে, তারাও খুব খুশি। তো সবাই যদি খুশি থাকে তো নিশ্চয়ই আমিও খুশি হব। এটাই আনন্দ, সবাই খুশি আনন্দে। আগরতলাनि जे फुड फेस्टिवल माखा सालथामनि दिनै पाइथाक सालुंखा दसरथ भवन हिंखाय जरानि खरां कग्रबाय ब्लाइनि फिलसिनि माने 12 बছর बिसि पुमानरगै नखा सालथाम रमै संसारजाकमानि अ तेर के अ तेर नखा सालथामनि दिनै पाइथाक सालानो आर्ट कम्पिटिशन ओंखा के आबन परीक्षा कुइज कम्पिटिशन आबन परीक्षा न सुमुं बाताइमुं तक्रा बाताइमुं इंगाय आमनो कारि बाहायनो तिनि मोसामुं बाताइमुं बाहाय संजाखा पान्डाव नारखरां फेमा जाफायका टिटि एडिसनि युथ एन्ड स्पोर्ट अफेयार्स नि सामुं सेरफां आदं सुहेल देबबर्मा मानजाखा एमडिसि बिद्युत देबबर्मा ताइ एनआईटी नि प्रोफेसर डक्टर देबदुलाल त्रिपुरा ताइ मानजाखा आसुफांङैनाय रानी त्रिपुरा ब गांके कोअपारेटिव ससाइटिनि अफिसार आगिनि हिंगा ताबो गांके तंखा ताइ तिनि एडिटर नरेन्द्र देव बर्मानो खबै तेबो नांनाय संनाय जाजे सकनि मानजाखा आरो संगीत नाटक एकाडेमी एवार्डी तोरबाला देव बर्मा ताइबो मानजाखा आरो सैकरं उत्पल देव बर्मा आबा हिकेनो मानजाखा आगरतला आकाशबाणी आगरतलानि प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जयश्री देवर्मा आबा के गोबां ऑफिसर डाक्टर इंजीनियर ताइ प्रोफेसर न खबै जुदा जुदा दाल बेरेमनि रोंसरनाय रक आको बेबा खबैतिनि बादा संजाखा पान्डाव नारे अख्रानि कगनार थिनिबो बहायनि एम सुहेल देवर्मा अमहाय सामुरक बलायखा खानायनि बिलितिनि कगनार मनिक जों थिगानो कामानि खोनाबले जाय करिसे अक्सुक मुचारितबो किसियो थुइ कराना मुथितबो तो फानो अब सारन थिनां सामनाय बगे बियाबा तिनि ओ थिनां सामनाय आसे तोरि तो बुथानि से तिनि बरो हामजाना जासाना जराखा चोरि कराय थामु गोबां बरो ड्राग सबै ग्रेजुएट मा परिमान बतिन थि पायो के बनि थिनां तामु तंनाय ना बु फानि थिनां तंनाय बुमा फानि थिनां तंनाय ना बिनि थिनां नाय ना सोसाइटि थिनां नाय अब जों बेलेगनो वान सुक्ताय आबन बगे जों बेलेगनो हजाक तंथाय जों तिनि जत प्लेटफर्म जों मा तंनाय भाषा डॉक्टर हामजाना के डॉक्टर फोकस खैदि बाक्सा इंजीनियर के इंजीनियर फोकस खेती बाक्सा लॉयर नमस के लॉ फोकस खेती गोबां प्लेटफर्म जो तो प्लेटफर्म जों थाना नांनाय जो तो प्लेटफर्म तो जों दिनै खरसा ओ आरो आनि खरसा सिजा दंले खरसा आनि जाय दंले बनो सार्भिस जों हेल्प मानि थांगो बनो सार्भिस जों ते खरसा जों थाङै तो बिमानो ओ मागे जों खरसा जों जदि जों कम्युनिकेशन कामगाय नारगै जों जदि जुबालाय हांगाय जिनि थिरां बेलायखिना खम ग्रा नाय आवन बगै तिनि सुनो सितो बेले जरा कलक नाखा बसकां जराबो मान खांगे जिनि बन बन संबे जों दैबो सालायनाय जों दैबो सुक्रुबो सालायनाय जाते जिनि थिनांने जिनि फ्यूचर न जों भागे स्नामनाय जिनि युटरनो जों भागे जों बरो लाम गाहामनो सतनायनाय आमा हाकिनो बेबा आंबो आनि जस्ट आनि लाइफनि एक्सपीरियंस आं नंग शेयर खेमनसि तां हेंगे आं रोंगै सिवै आं सामानिया तांगे रोंमो थामोग्रै सिमो थामोग्रै तांगे आंना जदन करंको हेनि केबो जदि कोइसि कांगे आंनो तो मुझे आंनो जदन सिवनि कोसिंगे दुनियानि जतनि बुकाबो हाय देखे जों दैयासा जरथि जों सोलों थाना नाय दंसो यासा जरथि जों सोलों थाना नाय गाहाम नुनाय हामे नुनाय गाहाम मंगे खसादि हामे नुखाय खिदारि अब जों बसंगा मा याना सुदुस्तु हायनो हाय जिनि स्टेज आजो जत बरं मनांसनो आनि बखति खरकसा गानि खाकामिया फरो ते बसंगा आजो जत जिनि अकरा सागरनो रंगु आसुजा जिनि नारवाय संरनो आनि बखति खाकामिया फरो ते थिनां निचो जिनि आथुकिरनो आनि बखति खाकामिया फरिनो थिनां तेव नायथुक्तुं तांगे जिनि गगन दं पालके साल अमागे जों बसंगा थाजा कुचुको पलायलायनाय हामबाय Kay tham tadi bukok chong siklarok no ti nei khabasa jak nei kaisa koknak laikha je jotono
जे तिनी जे डिबेट कम्पिटिशन टपिक नो तीन कगना लाइक हेबो बाहायनो जे सिक्लारक मोबाइल जायमानि लिमिटेड थाय लेखा पराव खार थाय सोलोंथानिव सिथानिव एबजार्भ खालाय थाय ताई ससियेल मीडिया सिमिनाय मा सिनबाय जों जतननिया दुनियानि गोबां मा सामुं दङ आंबो खालाय थाय फरिके तिनी जरनको पानो ताय कैसा कक तो मा सालायनो कैसा रेड सैंडल प्लांट हनी दङ माने आबके को चन्दन कसाक जात abo kaimani bisingti tabo khatiwo kaham rang ajimung ui tongo abo ni bagi Tripura Sai Properties Project Limited nei planting seeds of prosperity manao kaisa busului ni simi sengi buphang bebangno invest khai land borwo tai ja hatong harabo kaimano abo hairok khano gobangma लाखायनायाव इबो आबहाय बुहर काइमानो लाखायराव नानि बो कासा प्रोजेक्ट नामनि तिनि लॉन्च क्लास जाखा आगरतलावो इनके अब एक्चुअली आंध्र प्रदेश तेलंगाना कर्नाटका रागो और साइ प्रॉपर्टीज एंड प्रोजेक्ट लिमिटेड सामुंखलाय दङ होइनो तिनि त्रिपुराव नन्दन नगर काइसा ऑफिस फियगमनि बिसिंति अ पान्दाना चेंनि लेखा सैकानकाय तिनि आ पान्दाव तो हास्तेनि कियासक ईएम ताई नारवाय रंगनो बाहायनो खबजाका पान्दाव आज साइ प्रॉपर्टीज नि अजमाराव फाइसो पैका बरक साइ खनर मांकाके ओ जे ग चन्दन कसाक जात आबो नि गणेश मताय लक्ष्मी मताय बुद्ध आबहायरक गोबां मास नामजाक बरक ग एशिया नि कान्ट्रि रगो माने भारत हा बतंगा एशियावो इनकाके आबरक बेलायखेनो नांगमानि हिनि बरक दामरइ पायो आबगे आबो बेलायखे मरगो ताबो जे चाइना ताई जापान रगो इनकाके ओ चन्दन कसाक जातनो थक खनैसे काइसा यूज खालायजागो आबो बाय रेडिएशन जनरेटेड नि साइखा न्यूक्लियर रिएक्टर्स इनका आबो उ जे ताब थानाय जों मोबाइल टावर तमा बागि टक थुयो रखिया देबा आम हेरो कासना बागि बेलेखे नांगमानि आम हेरो बर साका ताई आबो बिनि पाउडार के तो जों हार्बल प्रोडक्ट्स माने बसाकनि काहामनि बागि जाय यूज खालायजागो अब हेरो कक आवै जागो फरिके तिनि आ पान्दा ऑफिस इमिग्रेशन खायर जागमानि नन नगर आबनो थुमितो जा कक्टमा खालायना बे चिरि मांफ्लिबो Sir and respected Senior Director of SVB, Mr. Satyanarayan, and his colleagues, Venkatesh and Rajiv. I welcome you in Tripura. Hero Red Sandalwood Plantation ni 2 years ke office notice ni kaisa office unkaro opening avno mane invite kaisa ke oro phai malek ke aini kaung ke angoni beparo ta angto experience koi jara borogno details sanai ke aini request ke boroni thani ekmatro Tripura jehetu boro project ke kaham ke boro once again samung tamto jate chini Tripura sarao kubangwa ফসল খেও তবে जों आसु सक्सेस होमैया ओ प्लांटेशन नि माध्यमे जाते बरो सक्सेस क्लेमेतो के काहम के बीज का बरो माने जागा जमीन बरो जे अनअकुपाई अनयूज जेता तो मरो काहम के बरो प्लांटेशन खाई बरो अर्थनीतिक साबलमन तो आबनो आमोसो आबो बयना तिनि आं बरो बाय पालकी ओ जे बरो नि प्रोजेक्ट नो kaham ke successfully ontong ini langsung ano ko Formatic process plan करके हमें केवल मतलब ना यहाँ पर नहीं खाओ रखा जाएगा एमने तो आबो तो बरो न properly सासिनाय आरो को जे जों बरो ते ब्राउनी जे रिपोर्ट नि मते ओ जे A grade B grade C grade हि बरो जे सामानि A grade जदि बरो त्रिपुराओ तो आबो सम्भव यांनाय A B C grade of जदि क्रुइ होनोमयो इनका आबोनि व्यवस्था तामौनाय आबोले बरोनो सासितो आमका आबोनो सासितो जो लाल चंदन का जो भी प्लांटेशन है वर्ल्ड वाइड में सूटेबल लैंड किधर भी नहीं है ओनली सेलेक्टेड प्लेसेस जो आंध्र प्रदेश में है शेषाचलम बेल्ट जो बोलते हैं ईस्टर्न घाट्स प्रकाशम नेल्लूर चित्तूर कड़पा अनंतपुर ये जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स में आपको सूटेबल मदरलैंड है लाल चंदन के लिए अच्छा खासा ग्रेडिंग आता है इसलिए कंपनी ने वहाँ पे लैंड एक्वायर करके
आप लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए बोल रहे हैं। पूरा जिम्मेदारी कंपनी लेगा डेवलपमेंट के लिए वो प्लांटेशन का। अभी तक हम लोग 3500 एकर्स का कंप्लीट किया है, 12 लाख प्लांटेशन। नॉर्थ ईस्ट का पहले ऑफिस है। सर प्लांटेशन में क्या क्या था? ओनली रेड सैंडल, ओनली रेड सैंडल, प्योर रेड सैंडल कल्टिवेशन ओनली वी आर डूइंग। ये प्रोजेक्ट में अगर लोन लेना चाहते तो क्या क्या देना पड़ता है, क्या क्या मजबूत? लोन के लिए बहुत ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहेगा, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है। वो भी आपको डोर स्टेप में हम लोग आके लेंगे डॉक्यूमेंटेशन, सिंपल डॉक्यूमेंटेशन आपको। ये प्रदर्शन ये त्रिपुरा में करना से एग्रे बिक्रे तो उनको, लेकिन इधर का सॉइल का ठीक है, बाद में वेदर कंडीशन जो है बहुत टेम्परेचर लो है, वो तो सूट नहीं होगा। ये यहाँ पर का ऑफिस का एड्रेस कहाँ मिलेगा? और नंदन नगर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे अपना, सारा टीम मेंबर से वो लोग देंगे। खबर kata buksong jalan kok pandaw kisi information doi kini jalan kok pandaw kholsiwana sur poncam cultural and science organization by luar jijak nak salbrini bosong natok thungnuk ter kini simi sengkha Rabindra Bhobono 2 number holo jengi rekha National School of Drama Agartala chapter ni Rangipang Biplop Barkakuti pandaw manjaka kendro ni hukum mantranaloi adong Doyal Krishna Nath tai songit natok academy ni puruskar manjak Guwahati ni muka bhinar nokhoboi juda juda adong rok tebo kokthum tongo hasteni soi simungtai tangsep naimotha Tripura Gori Chujai Tika Thalaini tini class 8 to poritongnai rokni bisingo junior mathematical olympiad panna songjaka hasteni 23 ta bukhakteo panna songjako pasar pasun slaibo student rok gobangma aro participate khlaika Chongmari Commission ni tagi jak right jorano robino hasteni 60 ta Bidhan Sabha kendro bo tini mangpli ganang voter list kari jakha nokha salni rominai awaimung ni panda pujani rem tiri paikha tai salsa nai Baskali School by 17 November kok khosa taklai 60 ta Bidhan Sabha kendro ni voter list jodako khlainai je snam phimung rok ni bagi 29 tarik Oktober puila karigramani mangpli ganang go voter ID Gangkai tabuk listo jotoi boot ni songka Tripurao 28 lakh ৭৫৬৬ জন আর বিশিষ্ট তলা তঙ্গ ১৪,৫০,৩৫৭ তাই বরিপুতার তঙ্গ ১৪,২৬,১২০ জন তাই থার্ড জেন্ডার এবার গুরুমান তঙ্গ ৬৯ জনা গাই অব ভোটার লিস্ট তিনে তাবুক সামুই তঙ্গ গোর্খা বস্তিব দ্য ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ার্স ইন্ডিয়ার ni Tripura Bedek Conference holo tini mothani jugali Mumbai rekamung sal Paribahan Diwas ni palaijakha Tripurao tui kasumung tai lama snamung tai challenge ni sepsap roglo asai rimung pharimung abhaino tibo tini Koglam Panda songjajakha tini Rabindra Sarvasik Bhobono Tripura Info Mega Quiz program ni Phil Sisuku unko Panda songjakha Pandao Naroeng Majakha Mondrakra Dr. Manik Saha Kapal tak buksong tirin jalan kok pandang sing steng kata saya komunikasi waktu ini kok kesana ini horno pasasiwana jatuh hambai.